अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह ताला हम वालेकुम अपना अस्सलाम वरहमतुल्लाहि लेसन वबरकातुह। 19 करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के साथ लेसन 19 की दोहराई करेंगे हम, जो कि हम कर रहे हैं दोहराई इनकी, ताकि हम लेवल 2 जो है आगे बढ़ा सकें इन्हीं को दोहराते दोहराते। तो इंशाल्लाह हम पिछले हफ्ते कर रहे थे सिर्फ 2 इशारों से कुरान के सारे अहकामात का तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। तो हम अभी रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि मुअन्नस की जो दोहराई है, मुअन्नस ये अब लात जो आया है ये मुअन्नस की ता नहीं है, ठीक है। जी इसका ख्याल रखना है आपने। ये अल्फाज के शुरू में आता है और मना करने के लिए आ रहा होता है, मुनकर के लिए मना कर रहा है ना, कि हटाना किसी को कि ना करो, मत ना करो, करो, हाँ जी, मत करो, ना तो करो। उसके लिए लात आता है, ला आता है और उसके बाद ता भी आती है, लात। ताबियत ठीक है? हाँ जी तो ये उसके लिए आता है, लेकिन याद रखें कि ये मुअन्नस की ता नहीं है, उसका फर्क करना है। और ठीक मुअन्नस में हमने देखा कि जैसे मुज़क्कर के लिए है हमारा, हमने पढ़ा था हु, हा ही हु, हाँ जी हु। तो मुअन्नस के लिए था हुम, जमा उसकी। और सॉरी, मुज़क्कर के लिए जमा उसकी थी हुम। होम हाँ और जी मुअन्नस के लिए था हा, अलिफ के साथ, आंखों वाली हा अलिफ के साथ, जी वाहिद। और जमा के लिए हुन्ना। हुन्ना ठीक है। हाँ जी तो इसी तरह ये हमारे सामने जो नहीं है मौजूद, पहली हम क्लास लें तो वो उसकी है, उसके साथ जाता ये पहली 2 क्लासें जो हैं। और फिर ये है कि अब हम देखते हैं कि का जो हमारे सामने मौजूद है, जता, का जता, है ना। हम्म, का मतलब क्या है? का मतलब मुज़क्कर तेरा तेरी तेरा तुझे, है ना, हमने हाँ पढ़ा जी हुआ था। सॉरी हाँ जी जी, तेरा हाँ जी, तेरी अच्छा उसकी ये, बात अच्छा हाँ, तेरा तेरी तेरी तुझे, तो वो हु है कुमार ना, के उसका कुमार के उससे उससे है ना। जी, हाँ कमाल जी के 6 हरूफ में से। जी, कमाल के 6 हरूफ शेरों में में से। से हाँ जी तो ये का जो है, का की जमा होगी कुम, ओम तुम सब मर्द। हाँ जी ओके, तुम सब मर्द। और फिर इसकी मुअन्नस होगी जो औरतों के लिए आएगी, वो आएगी का के नीचे ज़ेर। पहले मर्दों के लिए का के ऊपर ज़बर थी, और का के नीचे ज़ेर जो है मुअन्नस के लिए है की। की ओके। अब अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान में फरमाते हैं, जाके सूरत जो मरियम पढ़े, जी ठीक है, सूरत मरियम पढ़े। और कुरान का जो सूरह बकरा है उसमें भी आता है कि वर्काई वसजुदी। जी, और आता है, हाँ जी। है ना, वर्कई वो हाँ जी हाँ जी, और फिर वाक़ई, हाँ सूरत जी। सूरत मरियम में जाके देखे तो वहां पे भी आता है की, जी, वहां पे की आता है, तो यानी मुअन्नस को अल्लाह पका रहे हैं, तो इसके हम्म, और रब्बू की, है ना, रब्बू जी का रब्बू और रब्बू जी, की, रब्बू की हाँ है जी ना। तो की जमा कुन्ना, की जमा कुन्ना। उन्ना हाँ और जी इसी तरह अब ता आता है, ता का मतलब तू। वो का जो है थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है ना, जी क्योंकि सामने वालों के लिए मुखातिब या हाजिर के लिए ही होता है। लेकिन का जो है तेरा तेरी तेरे तुझे। हाँ जी और ये जो ता है, ये तू, है ना, तू जी हम इस्तेमाल इसको तू, तो हाँ जी तुम, तू और तुम, तुम हाँ जी है ना, तू और तुम। और तो सॉरी, ता और तुम, तू नहीं, तू का ता मतलब हाँ होता है मैं, हाँ जी ता तू और का तुम मतलब मैं होता है, ता जबर के साथ ता जी और तुम। तुम ये ता हो गई,
मुजक्कर की मुजक्कर की, हाँ जी। हाजिर जो है जिसको मैं बात कर रही हूँ ता वाहिद की, तू हाँ जी, वाहिद की। तू अगर उर्दू में हम अदब से कहें तो आप हम कह देते हैं। अब हम्म, आप में अगर आप लोग कहें तो वो ज्यादा फिर हमें पता चलेगा, फिर पता लगेगा ज्यादती का कि कितनी है। लेकिन अगर तू कहें तो बहुत क्लियर कट हमें पंजाबी वालों को समझ आती है कि तू का सॉरी ता कहें तो बहुत जल्दी पता चलता है कि ता का मतलब क्या है, तू। तू, हाँ जी। तो ता जबर वाली मर्द के लिए, जी, मुजक्कर। और ती जबर के साथ जेर के साथ औरत के लिए। मुअन्नस के लिए, अब हाँ जी। इनकी जमा देखते हैं। ता का मतलब, ता का मतलब तू, ता की जमा क्या होगी, तुम, तुम, क्योंकि मर्द के लिए मतलब क्या है उसका, तू। तू, हाँ जी। और तुम सब, फिर तुम सब, तुम सब। अब ती की जमा मुझे बताएं, ती का मतलब क्या है। ती मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए। ती का मतलब भी तू ही है ना, तू ये, हाँ जी, मुअन्नस के जी तू लिए। ही है, तू एक मुअन्नस हाँ जी, जो मेरे सामने है, जी। हाजिर है, मौजूद है। तो फिर जी मैं उनकी जमा बताऊंगी तुन्ना, तुन्ना, हाँ जी। तुन्ना, तुम जी, सब औरतें। जी, तो ये खवातीन का नून जो हमने पढ़ा था ना, उसको याद रखिए, उसके ऊपर शाद आती है इनमें, ठीक है। जी, जी। हुन्ना और तुन्ना में और कुन्ना में शाद, हुन्ना शाद होती है, हाँ जी। कुन्ना और कुन्ना। आप लिख लें कि ये सारी बहनें हैं, हुन्ना कुन्ना, पहले हुन्ना आती है, हाँ हुन्ना जी, हुन्ना। कुन्ना तुन्ना, हुन्ना कुन्ना तुन्ना, 3 बहनें हैं, ठीक है। और हुम कुम तुम, 3 क्या है, भाई हैं। शादी हाँ कर जी, दी इनकी, हाँ जी, तीनों की। तुन्ना, तुन्ना, तीनों हाँ। बहनें एक ही घर में चली जाएंगी तीनों भाइयों के साथ, ठीक ये है। बहनें हैं ना पति हुन्ना कुन्ना जाहिर तुन्ना, है मुअन्नस है ना, मुअन्नस, जी हाँ जी। जी मुअन्नस है। हुम जी, कुम तुम जो है वो मुजक्कर है। ये तो मैं आपकी याद दहानी के लिए मेरी बहन कह हाँ रही हूँ, जी। है ना। जी हुम कुम तुम और हुन्ना कुन्ना तुन्ना, ठीक है। तुम, जी, हम्म, कैसा लगा, जी, हाँ जी। कुछ पता लगा हाँ जी, बाजी, हाँ जी जी। हाँ, को। अब तो फिर ये है कि अब आ गया इनको दिमाग में, हाँ इनकी जी। शद याद रखनी है, हाँ जी, बस हाँ जी। नून की, खवातीन के नून की शद जो शायद, है हाँ जी, हाँ वो जी। मुझे लगता है हमारी। आपने पहले भी बताया था है हाँ, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन जी मैं आप लोगों को दोहराई ही तो जी कर दुराई रही जी हूँ। कर हाँ रहे हैं ना, जी हाँ हाँ जी, जी हाँ आप जी। तो भूल गए, मैंने अभी पूछा था तो भूल आप गए भूल हाँ ही जी चुके थे। हाँ जी तो अब मैंने दोहराई फिर शुरू कर दी कि कोई जी फायदा नहीं आगे जाने का, जी जी है हाँ ना। जी दोहराई। तो अब हम देखते हैं इनका जो 2 पॉइंट से, सिर्फ 2 इशारों से कुरान के सारे अहकामात का तर्जुमा सीखे, उनको याद रखना है जो मैंने अभी लिखवाए हैं। जी बाजी, हाँ मैंने जी, फिर इंशाल्लाह। कहीं पूछना और आप भूलना नहीं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है, ठीक है। जी इंशाल्लाह इनको जितने भी हैं आप लिख लें और याद रखें। वैसे भी वो कहते होते हैं ना, अगर आप बैठे हैं अकेले तो का की कू का, है ना, का और की करते रहे हैं किसी औरत की तरफ, अपनी तरफ, कहीं ये जो जो इशारे हैं उनको करते रहे तो आपको पता चल जाए, इशारा ही है ना ये, जी। इशारे हैं, है ना। आगे बढ़कर जाके इनको इसम इशारा कह देंगे ठीक है। हाँ जी, इशारा, हाँ जी। जो बच्चा खाता नहीं होता ना कुछ, तो उसको दूसरे तरीके से खिलाया जाता है, इंशाल्लाह। देखें अब देखते हैं, पहला है उस्कुरू, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा। उस्कुरू क्या है, करो करो, करो, उज़कुर, उस्कुर, उज़कुर, जज़म आती है आखिरी हर्फ पर वाहिद के, हाँ जी जी, ठीक है। और पेश आती है शुरू में, आमतौर पर पेश आती है। जी, उज़कुर, उस्कुर, उश्कुर, हाँ जी, है ना। तो ये इस तरह आएंगे, यानी अहकामात जितने कुरान में है, जितने भी हैं, अहकामात से भरा पड़ा है ना कुरान। जी, जी हुक्म जहाँ पे अल्लाह देते हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम, अब ये काम नहीं करना, लात आ जाएगा। जी, जी जहाँ पे करने का हुक्म होगा, आपने गौर करना है। जब भी आप कुरान में देखें कि जहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये काम करें, जी, खाना खिलाओ,
है ना, वहां पे खाना खिलाओ। और आप देखें कि जो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन है ना, और वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, देखें उधर में, उधर क्या आता है ना, जो खाना नहीं खिलाते मिस्कीन को, तो वहां पे क्या आएगा, लात। जी जी वहां पे वो तो लात उधर नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि वो तो करते नहीं है ना ये काम, तो वो तो लात आता है जब हुक्म होगा, अल्लाह हुक्म होगा। हुक्म हाँ दे जी, रहे हैं अल्लाह ताला हाँ भी, जी, ना हुक्म होगा करो तो या तब मत लात करो, आएगा। हाँ जी, ना करो या मत करो, ये है। हाँ जी, हाँ तो जी, इसका है ना करो या मत करो, मत करो। इसका है करो, हाँ जी, इसका है करो, करो। हाँ जी, करो। और इसके मना किया जा रहा है मत करो या ना करो, तुम ये काम ना करो। अब इसके ममनुआत, डूज एंड डोंट्स कुरान में जितने भी हैं, इनको आप अभी याद करने लगे हैं, अभी आप इसको करने लगे हैं। अवामिर हैं, अहकामात हैं, जो उस्कुरू के वजन पर है, उस्कुर, उज़कुर। और नवाही और मुनकरात हैं, जो लात, जो उस्कुर के पाठन पर आते हैं, वो अवामिर और हैं अहकामात। जी और लात जो है वो जब शुरू में लगता है, शुरू जी में लगेगा ये, ठीक है। जी, हाँ जी, अल्फाज के शुरू में शुरू में लगेगा लगेगा। तो हाँ मना जी, करने के लिए आ रहा मना है करते हैं। कि आप रुक जाओ, ठीक है। हम जी कुरान ये के तो रात। सारे अहकामात और ममनुआत जिन कामों को करने के लिए कहा गया वो टिक ग्रीन है। उस्कुरु, है ना, उस्कुर के वजन बटन पर है। और जी, वो जिन कामों को करने से मना किया गया है वो है, क्या है, लात लात। उनकी आएगी। तो पहचान है, बस दो चीजों से पहचानना है आपने। ये हमने पिछले हफ्ते भी किया था कि नहीं, जी, हाँ जी, थोड़ा बच्ची सा कर किया लिया था। था, हाँ जी, किया था। ये कर लिया था, कर दोहराई लिया कर था। ली। हाँ जी, ये जी सारे, ये देखो जो जमा, हाँ जी, अगर कर लिया वाव था। हाँ अलिफ जी, लगा दिया और आखिरी जी हरफ पर जमा पेश लगा दी, पेश लगा के। हाँ जी जी, क्योंकि जज्म थी ना वहां पे, हाँ जी जी, उज़कुर, और ये देखे उज़कुर। हाँ जी, लेकिन अब हम ये देखे जहां पे नहीं है, ये तो जमा है ना अभी, जमा है। हाँ जी, जी तो उज़कुर। अब मुझे, क्योंकि वो हमने वाहिद किया था ना पिछले हफ्ते, जी, तो अब हम जमा करने लगे, इसीलिए वाव के साथ ही आ रहे हैं सारे ना। जी, तो वाव के अब वाहिद तो हमने किए है ना, एक जी, बंदे को हुक्म हो रहा था तो एक था। अब एक कौम को जा हो तो एज अ कौम भी एक का लिए आता है ना, वो तो इंशाल्लाह ताला। और जब जमा के लिए हो, है ना, तो क्या है, जमा के लिए वाव अलिफ का, बावन पे लगेगा ना जमा पे। वाव हाँ अलिफ जी लगा के तो आखिरी हरफ पर क्या आएगा, पेश हाँ, पेश आएगी। पेश तो आएगी। हमने ये भी पढ़ रखा है पहली हाँ क्लास में कि हाँ जो जी, दरमियानी हर्फ है आइन कलिमा, जी, वो जेर जबर पेश कुछ भी ले सकता है। हाँ जी, बदलते रहते हैं। जहाँ पे इसमें पेशें ली हुई हैं, और एक गसीलू में क्या है, हैं? एक सिलो हाँ, शेर है नीचे। हाँ जी, सीन। जी जे जी सामी, जे सामी से है, सामिया जो ना हमने पढ़ा था, सामिया, हाँ हाँ जी, जी है ना, सामिया। तो जी उसमें जेर थी ना नीचे, जी जी, जी, सामी या ये, मीम के हाँ नीचे। हाँ जी, जी हाँ, ये सीन का साथी है, सीन का। तो इसीलिए हम देखते उधर हमने पढ़ा था, क्या था, नहीं मना, अब नहीं पढ़ा था वो, मुझे जहन में आए कारू माँ का, तो लेकिन वो नहीं पढ़ा हुआ अभी। हो गई ना। जबर जेर पेश जो है उनको आपने याद रखना है कि आइन कलमा जो दरमियानी कलमा होता है वो कुछ भी ले सकता है, वो बदल सकता है। हाँ जी वो बदल सकता है। आपको देख रहे हैं, आपको कोई अहकामात में जेर आई हुई है, किसी किसी में, जहाँ पेश ज्यादा में है, जी, पेश ज्यादा में है, लेकिन कहीं कहीं कोई वजह से जेर भी आ गई हुई है, जी जैसे जी, इस बीरू, हाँ जी, इस बेरू। हाँ जी, इस बीरू, है ना, तो जहाँ पे जेर आ गई हुई है, शेर आ गई। हाँ जी, तो ये फिर ये सामियू, सामियू, स- इस बेरू। मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, मैंने खाली इतना, ठीक है, इसका डीप डाउन अभी नहीं।
اذکرو اذکر اذکرو ہاں اشک جی اشکرو ادخل ادخلو اسجد اسجدو اسجدو ہاں جی اصبرو اسبرو اصبر اسبرو اصبر اصبرو انفقو ام انفق انفقو انصر انصرو اعبد عبد اعبد عبدو اعبدو اعبدو اقتل اقتل اقتلو اقتلو جہاں پہ کیا ہے ار ارکعو ارکاؤ اور کیا ہم ارکع کریں گے ارکع ارکا 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 ارکاؤ ارکا وہ ہاں جی اینڈ جہاں پہ اعبد اعبدو اطیعو عبدو نہیں ہوگا باجی اعبدو سوری عبدو ہاں عبدو جی پیشی لگے گی نا ہاں جی پیشی ہاں پیشی عبدو لگے گی ہاں جی جی پیشی لگی پیش کے لیے پیشی آتی ہے پیشی آئے گی ہاں جی اطیعو اطیعو کیا ہے یہ پہلے ہی ہاں جی زبر ہے آتی نا ایسے ہی ہوگا ہاں جی زبر ہی ہاں پڑی جائے گی آتی آتیو اطیعو اطیعو آتی ہم ہاں نے جی پڑھا تھا اطیعوا اللہ و رسول ہاں جی اطیعو تو جے اطاعت کرو کر اور اطیعو اطاعت تم کرو سب کرو اطاعت کر کرو تو اس طرح آپ جو ترجمہ ہے نیچے لکھا گیا ہم وہ جی نہیں پڑھ رہی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کوئی بار بار بتانے کا فائدہ نہیں ہے آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں استعین استعینو جی مدد مانگو ہاں جی ہاں جی تو ادعو 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 ہاں جی ہاں ادعو پکارو اسمعو اسمعو اور سنو اسمعو سنو اسماء اسمعو اسماء سنو سنو یعنی کہ بتایا جا رہا ہے تو غور سے سنو اور اسمعو تم سب سنو سنو ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ جائے نا تو پھر نہیں بھولتے انشاءاللہ ٹھیک ہے ایسے ہی جی اب سارے وہ پچھلے کی طرح ہی ہے نا ان کو آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے یہ جی بھی ایسے ہی ہے اندر پریکٹس اب آپ کو ملٹیپل آئیں گے ڈفرنٹ آئیں گے کہ کوئی کوئی جمع ہے کوئی جی سیم ہوں گے کوئی یعنی کہ ایک دوسرے کی جمع اور واحد دونوں ہی آئے ہوں گے اور جی کوئی صرف جمع آئی ہوگی اور کوئی کوئی جی صرف واحد ہی ہے ہاں جی واحد آئی ہوگی تو اس طرح جی آئیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی آپ دیکھیں آپ نے کم کا مطلب اٹھنا بھی ہوتا ہے کم اٹھنا کن کا مطلب کم کا مطلب الجھنا اٹھنا اٹھنا ہاں سوری جی میں الجھنا دوسرے کا پڑھنے لگی تھی تو اٹھنا اور کو بچاؤ بچاؤ بچانا بچانا کم اٹھنا اور کو بچانا یہ کل کا کیا ہے کیا کل کل کا ہے نہیں ہوگا پتی کل کیا کیا ہاں کیا جی اس طرح آپ دیکھیں گے ارسل ارسل جہاں پہ دیکھیں سین کلمہ جو ہے آئین کلمے کی جگہ کے اوپر کیا آیا ہے آئین کلمے کے اوپر کیا آیا ہے زبر زبر ہے نہیں زیر ارسل میں نہیں زیر ہے ہاں جی کہاں پہ سین کے نیچے او اچھا ارسل ہاں جی ارسل میں اوپر اچھا آپ سال کا دیکھ ہاں رہے جی میں وہ ہیں دیکھ رہی تھی ہاں جی جی ہاں اچھا جی سال کا جو زیر ہے ہاں جی یہی روٹ ورڈ نہیں ہوگا سین واو اور لام ہوگا سوال سین ٹھیک ہے سن واو اور لام کیا کس کا باجی یہ سال کا یہ سال ہے نا ادھر سال اچھا ہاں جی سوال یہ ارسل ہے نا جی اور ارسل یہ جی سال ہے سوال ہاں کرے ہاں جی جی سوال کرنا ہے سوال کرنا نا سل سال اور کل ارسل کا کل 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 کا کیا کیونکہ ہم نے آپ بھی تو کچھ محنت کرنی ہے نا
कुल कुल कह क्या है ना, पूछ रहे हैं बच्चे आप कुल का? कुल कह, हाँ जी। और क्या हाँ है, जी कुलू, कुलू हाँ जी। कुल तुम, कुलू, कुल कह, हाँ जी। कुल कह, ठीक है। खुद, खुद का मतलब लेना, और खुदू, ला तअखुदूहु सिनतुम वला नौम, सिनतुम वला नौम, है ना, या ला तअखुदु सिनतुम वला नौम, ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम। मैं कुछ किधर था, नहीं वो नहीं आता, मैं देख रही थी उधर वाला, यहाँ पे है, फिर और है। अब क्या है, अब ये सारे, सारे नहीं है बल्कि जमा में भी है। लात भी आ गया बाजी इधर। हाँ जी जी। वाहद भी आ गया, लात भी आ गया, लात 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 का लात भी आ गया हाँ जी हाँ जी। ये सारे लात के हैं, जी ये जी अहकामात हैं और ये नवाही हैं, जी ये नवाही हैं। आपने मिसाल कहीं और से ना भी ढूंढ रही हो तो इधर से देख सकते हैं, ठीक है। जी लेकिन वैसे कुरान पढ़ रहे हूँ तो मिसालें आगे आए तो उसको ले सकते हैं। तो ये जो है उस जुद, शायद आपको जमा वाहिद जहाँ पे ना मिले, लेकिन आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछले जी हाँ जी में, है ना। वो खुद जो एक दफा फिर पढ़ जाते हैं, फिर वो उसका दोबारा बार बार नहीं बताते, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, बार बार बताने की जगह हम कहते हैं कि रिपीट करें, यानी जो पढ़ा हुआ है उसको रिपीट करें, देखें। ये कुछ दुआएं हैं जिनके हिस्से हैं थोड़े थोड़े दिए गए, तो आप लोगों की आसानी के लिए बहुत क्लियर लिखा जी गया है ना, आसानी पैदा जी की। इल्तिजा हो रही है ना हाँ जी इल्तिजा, इल्तिजा, जा क्या है, हुक्म इल्तिजा, हुक्म, हुक्म इल्तिजा, मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला से इल्तिजा दरखास्त मांग करते हैं, रहे हैं हाँ दरखास्त जी कर रहे हैं, हाँ जी दरखास्त करते हैं। और फिर जो है लात के जहाँ ज्यादा है, लेकिन दूसरे जो पहले आ चुके हैं दूसरे, ठीक है। जी जहाँ देखे लात दरमियान में आया है, जहाँ पे देखे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नंबर 6 देखे, जी या हाँ जी हाँ जी अय्युहल्लज़ीना हाँ जी आमनू दरमियान में आया। हाँ जी ला या ला ता ताकुलु ला ताकुलू ला ला ताकुत रिबा रिबा कुर्रिब, ताकुलु ला रिबा ताकुलु रिबा। रिबा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या अलहदा करके भी लिखा गया है कि ऐसे ही आएगा सामने, ठीक है। हाँ जी हाँ जी अल्लाह सुभान समझ से, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आमीन। देख। इसकी एक ही स्लाइड भी है, ये दोहराइए फिर आपकी, ये है। आ- आज हम देखते हैं इनको क्या है, आपको नजर आ रही है अभी स्क्रीन, जी हाँ जी हाँ जी आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है, हमारे तू ताना तुम, यानी कि नी का की मार के 6 हरूफ हाँ तुम, हाँ जी है जी ना। हाँ जी तो कमाल के शेरू। हाँ जी कमाल के शेर, और फिर तू तना तुम, ये माजी की अलामतें होती हैं, ठीक है। जी और बस देखिए, जिस बस के ऊपर चढ़े हुए हैं सारे इकट्ठे, जी जी इतना अच्छा तरीका है ना बताने का। जी उन्होंने बताया हुआ कि कमाल के शेरू पहले आएंगे और तू था ना तुम बाद में आएंगे। वाह, जी तू तना तुम पहले आएंगे, पहले आएंगे तू पहले तना आएंगे। कमाल के तना तुम 6 हरूफ पहले बाद में आएंगे, आएंगे हाँ जी वही नहीं मैं नहीं सोच सॉरी, रही थी बाद कि में पहले आएंगे। के हाँ जी हाँ जी इनके जो है कमाल के 6 हरूफ से पहले आएंगे,
لیکن جو ہمارا 3 حروف والا لفظ بنتا ہے، روٹ جو اصل ہے اس کے ہاں بعد آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پہلے ہے جو بھی جیسے میں کہوں دخلا، ہاں دخلا نہیں، میں آخر ہوا. خود نہیں کرتی، بلکہ ہم نا اسی سے جلدی جلدی کرتے ہیں. اگر خود کرنے لگے پھر ٹائم کافی ہو جانا. یہ آگے ہمارے اسکرو والے جو پاٹن پہ حروف آتے ہیں وہ الفاظ، ان حروف کو ساتھ میں ملا کر. تو یہ حروف کون سے ہیں؟ نی مال کے شہرو جی. کمال کے 6 حروف ہیں. اور کا تو ہے نا، تو تیرا ہاں جی تم تو تیرا تمہیں، تجھے ہاں جی تجھے تو تمہیں، جو تجھے، کما کم کا کیا ہے؟ کم کی واحد کیا ہوگی؟ کا 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 کا. ہاں جی. ہاں جی کم کی واحد کیا ہوگی؟ کا. کا اور ہاں جی ہو کی واحد کیا ہوگی؟ تم کی ہو کی واحد ہوم ہو کی ہم واحد کیا، ہو کی جمع کیا ہو ہوگی؟ ہوم 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 ہو کی واحد کیا ہوگی؟ ہو کی واحد وہ تو خود ہی وہ تو ہے وہ نا. تو واحد ہوئی ہے ہے ہاں جی خود ہی نہیں وہ تو واحد واحد ہے پہلے ہی ہاں جی واحد ہے. ہاں ہاں جی. جی، اب میں آپ کو ٹیسٹ اچھا. کر رہی ہوں. ہاں جی وہ تو پہلے ہی واحد ہے. ہے وہ تو ہاں جی ہوم جمع ٹیسٹ ہوگی. کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ کیا آپ کنفیوز ہے ابھی بھی کہ نہیں ان سے. اچھا جی ٹھیک ہے. امبیونی کیا ہاں ہے؟ ہے. کون پڑھے گا؟ میں پڑھ پاتی. پڑھے. امبیونی تم بتاؤ مجھے. وخشونی تم کا مطلب کہاں سے آیا؟ ہم جو حمزۃ الوصل ہے وہاں سے پہلے. ہاں پھر نی تو دیکھیں. مجھے ہو گیا نا. نی تو مجھے ہو گیا. ہاں جی، نہیں میرا ہو گیا نا میرا ہاں جی میرا مجھے میرا میری مجھے. ہاں میرا جی میری میرے مجھے. ہاں جی. پھر تو تو تم کا باقی باجی. تم کا امبیونی امبیونی. امبیونی خبر ہاں جی. دے مجھے. ہاں بتانا جی. ہوتا ہے نا، خبر جی دینا. جی. خبر جی. دے بتانا، ہاں جی بتا ہاں مجھے، جی. خبر دے مجھے. وخشونی اور ڈرو مجھ سے. وخشونی اور ڈرا مجھے. اور ڈرا ڈرا مجھے مجھے. اور ہاں ڈرا جی مجھے. ڈرا مجھے. فتبیونی پس اتباع. بس بس اتباع. ہدایت کرو میری اتباع کرو میری. ہاں ہاں ات ات آرینی اتخذونی. اچھا نہیں نیچے جا رہے ہیں. مڈل میں 2 رہ گئے نا ہاں جی. میرا خیال ان کا فون ادھر ادھر ہوا ہوگا اسکرین میں جو نظر نہیں آیا. آرینی ارینی دکھا مجھے. ہاں. دکھا مجھے ہاں جی. تو فذکرونی پس ذکر کرو پس ذکر کرو میرا. میرا تو یہ وخشونی کیا ہوگا؟ پس ڈرا مجھے. وخشونی امبیونی. بخشونی تو ہوگا اور ڈرا مجھے. نہیں، آپ واحد کا ہی کر رہی ہیں نا. اور ڈراؤ اچھا. مجھے اچھا. اور ڈرو مجھ سے اچھا. اور ڈرو مجھ سے. ڈرو ایسے ہوگا مجھ باجی سے. اور ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے. ہاں جی خبر دو مجھے کا جیسے ہے ایسے ہی ڈرو مجھ سے. ہاں جی اور ڈرو مجھ سے اس کا مطلب بھول چکے ہیں آپ لوگ. ہاں جی ترجمہ بھول گئے ہیں ہاں جی. فاذکرونی پس ذکر کرو میرا. حکم میرا ہو ہاں جی رہا ہے نا، ہم حکم ہاں والے جی پڑھ ہاں رہے جی ہیں. حکم ہاں جی حکم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب بھول چکے. آرینی آرینی دکھا مجھے. دکھا مجھے ہاں جی. دکھا مجھے. دکھا مجھے. آگے سونی فتبعونی. فتح بھی نو بی. فتبعونی. اونی اونی اوکے. پس اتباع کرو میری.
हाँ, आगे। इत्ताखिजूनी इत्ताखिजूनी नहीं, अब आप ना जेर वाले को मजहूल पढ़ रही हैं ना। इत्ताखिजूनी इत्ताखी खी। इत्ताखी हम्म। हाँ जी, इत्ताखी बच्ची मैं जेर ही पढ़ रही हूँ। अच्छा, मुझे इत्ताखी ऐसे पहले हाँ ऐसे जी, लग रहा था जैसे आप मजहूल उसको पढ़े हैं ना, नहीं खे। इत्ताखिजूनी ओके, अब ठीक है, लगता ठीक है। बनाओ मुझे हाँ। अंजुरनी अन इत्तखज़ा वैसे मतलब होता है पकड़ना। हाँ जी पकड़ना, अंजिरनी बनाना। इस मानी में कि बनाओ बनाओ मुझे बना माबूद, है ना, मुझे हाँ समझो जी माबूद बनाओ। बनाओ तो ठीक है, आगे। अंजिरनी 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 मोहलत दो मुझे मोहलत दे मुझे, अब अनज़िर है। हाँ जी अच्छा ये देखिए मोहलत आखिरी हर्फ पर जज्म आई ना। जी जी और वैसे वाहिद है जी, नजर आ रहा है, वाव वाव नहीं है वहां पे। जी जी ठीक है। उस कुरनी है ना बट पेश ही आएगा ना उज़कुरनी, हाँ जी। क्योंकि तीसरे बार पेश है हाँ हाँ जी जी, उसको उज़कुरनी। नहीं क्योंकि अनज़िर में हमजा कता था, ऐसे ही जी आरीनी में हाँ भी हमजा कता था। जी वो पहले ही है हाँ जी पहले ही है अम्बिऊनी में भी हमजा कता था, तो बाकी हमजा वसल है, जी उनको ख्याल रखते हुए। ठीक है, आगे। जिक्र जिक्र कर मेरा हम्म, ठीक है हाँ जी। इज अरनी बना मुझे हम्म, अदखिलनी व आखरिजनी दाखिल कर मुझे हम्म, और और निकाल मुझे निकाल मुझे हाँ हाँ जी, जी निकाल निकाल मुझे। मुझे हाँ दाखिल कर मुझे और और निकाल मुझे। निकाल मुझे निकाल हाँ मुझे हाँ जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र जी ठीक है, अब क्या है, हम मांग के रहे हैं, कुछ दरखास्तें हैं, कुछ अल्लाह से इल्तिजा है, जी जी और कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हुक्म दे रहे हैं। जी जी क्योंकि जे दरखास्त करने अपने बड़े से दरखास्त होती है ना, जी जी बड़ों से दरखास्त करने, जा फिर क्या है, इल्तिजा हुक्म करना देने, जा इल्तिजा, दुआ में इल्तिजा की जाती है, हाँ जी जी दुआ का इल्तिजा करने में आता है। अब फ़ज़्कुरूनी है तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, उज़्कुर है तो अल्लाह ताला उज़्कुरनी है तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अनज़िरनी है ना, जी इसको देखने है ना, अदखिलनी अखरिजनी, बंदा दुआएं कर रहा है, अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है, ठीक है। तू बस तू निकाल मुझे, बस तू दाखिल कर मुझे, बस तू निकाल मुझे, क्या है, दुआएं हैं तो जी ना, दुआएं कर रहा है बंदा। इससे ये आप लोगों ने अब स्क्रीन पे भी आ गया, इनको दोहराना है अच्छी तरह फिर, ठीक है। ऐसे ही ये है, ठीक है। इस दिन सारे ये क्या है, अभी तक लात तो नहीं पड़ा ना, ये क्या है, नहीं ये सारी वर्ड्स जो हैं ये हुक्म के, जा फिर क्या है, इल्तिजा के, दिल जाती है जी इल्तिजा या दरखास्त, इनके मायने में आ रहे हैं। इन सब को आपने देखना है और जमा और वाहिद का फर्क करते हुए आपने अपनी दोहराई करनी है, ठीक है। आपने बेशक वो जो चलती होती है ना ऑडियो, उसको आप अगर आपने याद करना हो ना, उसी से ऑडियो से वीडियो जो होती है ना आपको भेजी जाती, तो उसमें से अगर आपने याद करना हो तो आप ऐसे कर सकते होते हैं कि जब यूट्यूब पे जाएं तो उसकी आवाज़ बंद करके ना, तो जब उसको चलने देंगे आवाज़ बंद करके तो आप खुद उसको पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो फिर बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं कि ठीक था कि नहीं। अभी भी आप लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी आप ही पढ़ेंगे, ऐसे ही है। आती हिम क्या है, आती हिम, अता आती करो उन्हें आती हिम, हाँ जी। आ, ऐसे नहीं है बात हाँ, अता कर उन्हें, अता करो उन्हें जी अता अता कर, करो उन्हें आती अता कर हिम उन्हें। उन्हें उन्हें हाँ जी अब वाइज हम, और और नसीहत कर उन्हें नसीहत कर उन्हें, बारिश हाँ जी यानी जो वाव करने भी है वाला, ना आगे जो जो करने वाला है, डूअर है,
فائل جو ہے وہ واحد ہے جہاں پہ آتی والا بھی اور واحد ہم کا بھی، جی ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کئی دفعہ آپ کو سارے ہی نظر آ رہے ہوں، آپ نے خود پہچاننی ہوتی ہے پھر۔ وَقْسُوهُمْ، کون کرے گا؟ اور پہناؤ انہیں، اور پہناؤ انہیں انہیں ہاں جی، جمع دونوں جمع ہیں، جو مذہب جی تم سب پہناؤ انہیں، ہے نا، ہاں جی یعنی کہ جی جمع جی پہناؤ انہیں، پہناؤ آ گیا نا، ہاں جی کیونکہ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جو غائب ہوتا ہے؟ سامنے سامنے ہوتا ہے، سامنے جو ہوتا ہے، ہاں سامنے ہوتا ہے اس کو ہی حکم تو دیتے ہیں حاضر، کہ پھر ایسے کرو ایسے کرو۔ اسی لیے تو حاضر کے ہی آ رہے ہیں نا، ہاں تم جی، حاضر نہ تم میں ساتھ میں حاضر کے حاضر یعنی مخاطب جو ہے، جس سے ہم مخاطب ہیں، کام ہو چکا لیکن ہم مخاطب ہیں اس سے کہ تم یہ کرو، لیکن جہاں پہ کیا ہے، حکم ہو رہا ہے ہمیں، پیچھے ہم مخاطب پڑھ چکے نا، جی جہاں پہ حکم ہو رہا ہے، یہ سارے آپ کے ساتھ موجود ہے پچھلے اسباق میں سے، پچھلے یعنی کہ پیجز میں سے، پچھلے جو ہے ان میں سے، کم اندر اشرح اجعل، یہ سارے دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پہچانے، آپ نے بلکہ لکھے ہوں گے، ان کو دہرائی کر سکتے ہیں، ہے نا، لکھے ہوئے ہیں آپ نے، مجھے پتا ہے پہلے، جی ہاں جی اور جی جی کچھ لوگوں نے جس نے لکھے نہیں ہوئے، کیے وہ ہاں لکھ، جی لکھے ہوئے ہیں، ہاں جی ان کی جمع ان کی پریکٹس ہے، جی ہاں جی ٹھیک ہے، اچھی طرح دیکھ لیں یہ بھی، آگے نہیں جا رہا، یہ دیکھیں کتنی پریکٹس کی ہے نا، پریکٹس کافی ہے، پریکٹس پریکٹس پریکٹس، ختم ہو گیا، پریکٹس آپ لوگ نے خود کرنی ہے، اب کون سا ہے، پھر وہی تھنک اینڈ لرن، ہے نا، جی ذکور پیش جزم کب آتی ہے اور کہاں آتی ہے؟ دوسرے عرب پر جزم اور آخری پر جزم جزم، ذکور، ہاں جی ٹھیک، آگے کون بتائے گا؟ لات کا کیا ہوگا؟ لات تا جو ہے وہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل جائے گی، ہے نا، شروع ہاں میں جی وہ مل کے آ جائے گی، تو جس کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لات کی تا ہے، جی جو ہمیں روکنے کے لیے آئی ہے، روکنے کے منع منع کرنے کرنے کے کے لیے، لیے آئی ہاں ہے، جی شروع جی میں آگے نا، اب جی عورت کی تا شروع میں تو آتی نہیں ہے، جی نہیں تو اس سے کنفیوژن ہوگی، نہیں، ہونی نہیں چاہیے، ہاں جی کیونکہ اس نے تو جڑ جانا ہے کسی نے کسی جی ساتھ، جی علیحدہ بھی آئے گی تو یہ پہلے ہی آئے گی، جب بھی یہ آتی ہے کوئی جی یعنی کہ مشکل نہیں ہونی چاہیے ہمیں، تو ان دونوں تصویروں کو دیکھ کر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، سبھی ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ ترجمہ کرنا ہے اس گرو اور لات سامنے رکھ کر کیا ہے، استعینو، اب کون پڑھے گی بہن؟ ایک گریڈ ایک پڑھ لے، دوسرا پڑھ لے، میں پڑھ لوں، پڑھیں پلیز، تھوڑا سا بڑا ایک سائڈ کیا آپ پڑھ لے، دوسری سائڈ کے اچھا، میں پڑھ لوں، استعینو اطاعت کرو، ادخلو داخل ہو جاؤ، 1 منٹ، اتیو اطیعو، اتیو اطاعت کرو، انفقو خرچ کرو، اذکرو ذکر کرو، قولو کہو، کلو واشربو کھاؤ اور پیو، کلو نو کلو کولو، کلو واشربو کھاؤ اور پیو، ایشو ہم؟ اکشو اکشو، ہاں ایکشو اکشو نہیں جی، ہم ایکشو اکشو، اکشو اکشو ایکشو ہاں جی مدلین ہے، ایکشو ہاں جی،
ایک سو بھول گئی شو مطلب ڈرنا 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 خشیت سے ہے نا. ڈرو ڈرو ہاں جی ہاں، وہ بدو عبادت کرو ہاں. ہم ترجمے کے ساتھ جیسے جب پڑھتے ہیں تو وہ پھر اردو میں بھی میچ کرنا ہوتا ہے نا. جی ہم، ٹھیک ہے. آگے والا کون پڑھے گا؟ میں پڑھ دوں مڈل والا کے فتح بہن پڑھیں گی؟ مڈل والا بچی مڈل والا لال ہے نا. ہاں جی لا تقتلوا اولادکم ہم، نہ تم قتل کرو تمہاری اولاد کو پھر دیکھیں. نہ تم قتل کرو ہاں، حکم لا تقتلوا نہ تم مت قتل کرو نہ تم قتل کرو اولادکم ہاں جی اپنی اولاد اپنی کہنے. اولاد کو ہاں ہم، جی ٹھیک ہے. تمہاری بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی زیادہ ہماری زبان میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اپنی اولاد کو ہاں لا تبطلوا صدقاتکم نہ تم تا کو ہٹا دے. یہ لات کی ہے نا پرے کر دے. جی ہم، جی آگے باطل کس کو کہتے ہیں؟ باطل. نہ تم باطلم. نہ تم تبطلوا صدقاتکم نہ تم ضائع کرو برباد اپنے کرو صدقات کو ہاں جی برباد کرو ٹھیک جو ہے ضائع باطل باطل سے ہے نا. باطل نہ کرو جی ضائع نہ کر ہاں دو. جی نہ تم اپنے ضائع کرو صدقات کو اپنے صدقات اپنے نہ اپنے ہاں جی اپنے آئی ہے نا. اپنے اپنے صدقات کو. صدقات کو ہاں لا تاکلوا الربا اور نہ تم کھاؤ سود ہاں لا تتبعوا خطوات الشیطان ہاں نہ تم تتبعوا نہ تم ہاں. اتباع سے ہے نا. اتباع پیروی کرو کرنے. شیطان کی ہاں خطوات کیا ہے؟ قدموں کی. قدموں کی ہاں جی نہ تم پیروی اتباع کرو کرو شیطان کے قدموں کی نہ اچھا تم یہ پیروی خط کرو جو شیطان ہے کے قدموں کی خط کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خط مستقیم. جی سیدھی لائن کھینچ دی ہے تو وہ سیدھی لائن کھینچنا کیا کہتا ہے؟ کہلاتا ہے جی خط مستقیم. صراط مستقیم ہاں جی ٹھیک ہے. آخری سابقوا الی مغفرات سبقت لے جاؤ مغفرت کی طرف الی مغفرت مغفرت کی طرف ہاں الی طرف ہو گیا مگر مغفرت نہیں ہوگا جہاں پہ جی نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. اور اور اس کا آگے والا کیا ہے؟ سابقو الی سابقو مغفرات سبقت لے سبقت جاؤ سبقت لے جاؤ آگے بڑھ جاؤ الی بخشش مغفرت 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 کی طرف. یا بخشش کی طرف بھی کہہ بخشش سکتے کی طرف یا بخشش کی مغفرت طرف کی طرف نا. تو یہ الحمدللہ یہ آگے والا جو ہے یہ بھی مثالیں ہیں. ایک نائس پکچر ہے نا جی جس میں بہت اچھی طرح علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا گیا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اے ہمارے رب پورا کر دے تو ہمارے لیے نور کو ہمارا واغفر لنا اور بخش دے. کر دے اور بخش دے ہمیں ربی غفر ورحم اے اے ہمارے رب ہمارے ربی رب اے میرے معاف کر رب اے اے میرے میرے رب رب بخش دے معاف مجھے کر ورحم اور رحم کر اور رحم کر کن پر؟ ہم پر مجھ پر نہیں ربی ربی اے میرے رب بخش دے مجھے اور رحم کر ربی ربی حبلی. حب کا مطلب کیا ہے؟ عطا فرما. صاف عطا فرما مجھے. ربی غفر لی اے میرے رب بخش دے مجھے وحبلی اور عطا فرما مجھے. مجھے اوکے. آخری ربنا تقبل منا ربنا تقبل اسے منا پڑھنے دو نہیں اے پڑھنے.
ए हमारे रब हम्म, तकब्बर तकब्बल का कबूल से है ना, काफ कबूल कर बालाम, काफ बालाम। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप निगत हाशमी का सोनी लिया करें ना, तो वो 6 बजे से तकरीबन सोना शुरू होता है। 6 बजे से उनकी तिलावत होती है, आप बैठे अपनी तिलावत सुने आराम के साथ, और फिर उनकी क्लास को ज्वाइन कर लें जब तक वो तफसीर नहीं कराती। क्या मैंने कहा? हम्म क्योंकि वो तफसीर भी कराती होती हैं साथ में। आप सुन लिया करें, अगर जब भी टाइम मिले। आप अच्छा लोगों के लिए फायदा होगा, सिर्फ सुनने वाली ही ज्वाइन कर सकते हैं। आपने को मैंने कहा था कि आप लोगों को वो भूलेगा नहीं, भूल भी गया, आप तकब्बल का भी नहीं याद आ रहा ना आपको। तो वही मेरा ख्याल है कि वो 4 सिपारे भूल गए होंगे जो हमने किए हुए। रब्बना तकब्बल मिन्ना, तो भूल तो हम जाते हैं, आपको पता ही है, इंसान भूलने वाली मखलूक है, भूल जाएगा, जी भूल जाता है। मुझे खुद भूल जाता है, जो जिसका हम पीछा नहीं करते वो भूल जाती है चीज। जी तो रब्बना तकब्बल मिन्ना, जो सूरत बकरा की है ना, क्या रब जी हमारी जी फरमा। माफ कर तू यहाँ पे आ गया ता तकब्बल, तू कबूल तू फरमा, है ना, ता का तू मतलब तू। तो यहाँ पे देखा आ गया, मिन्ना भी आ गया, नून, मिन्ना। रब्बाना, जी रब्बाना में भी बा है, नून जगह ना है, ना है हम ना है। रब्बना है हमारे रब हाँ जी। तो अब ली अब कितनी बार आप पढ़ रहे हैं, ये है असल में। लाम तो लाम जेर ली का मतलब लाने के लिए होता है। नहीं ली यहाँ पे तो नहीं है बाजी रब्बना तकब्बल नहीं नहीं, रब्बी गफिर ली वहाब अच्छा ली, ये मैं अच्छा ए बता रही हूँ हमारे रब ऐसे। बख्श दे मुझे अच्छा, आज इसको मैंने इसलिए कहा लिया है क्योंकि ये अहकामात और नवाही बहुत हैं कुरान में। जी तो इनको हमने, यही तो हमारी मुहकम आयात हैं हुक्मों वाली, और यही पुख्ता आयात हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इनको हमने बहुत गौर से दोहराई करनी है इंशाल्लाह। ये सारे यही हैं, ठीक है। इनका आप देखें कि क्या बनता है, गलती भी होगा तो हमें पता चल जाएगा, है ना। फिर हम देखते हैं, जब चेक करते हैं तो पता चल जाता है। लिखे होते हैं, फिर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दोहराई की, तो फिर हम दोहराई कर लेते हैं। ये है दोहराई वाली आयत। आगे में कर दूं फिर, और काफी है, अब खत्म हुई, ये लंबी है। और हमें मेरा ख्याल हम शुरू नहीं करते दूसरी, हाँ जी बाजी, अब तो टाइम भी हो गया दूसरी शुरू नहीं हम करते क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। जी। इसको हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हदीस पीछे से पढ़ लेते हैं, हदीस सामने आई है अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दआ इला हुदन कान लहु मिनल अज्रि मिस्लु उजूरी मन तबिअहु ला यंकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैअन व मन आदा व अन दआ वमन दआ इला दलालतिन कान अलैहि मिनल इस्मी मिस्लु असामी मन तबिया असामी मन तबिया सॉरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिनल इस्मी मिस्लु असामी मन तबियाहु ला यंकुसु ज़ालिका मिन असामिहिम शैआ। सही मुस्लिम 6804 नंबर पे है हदीस। तो इसका आप देखते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हदायत की दावत दी उसे उस हदायत की पैरवी करने वाले के अजर के बराबर बराबर, अजर के बराबर अजर मिलेगा। यानी कि जितना पढ़ने वाले ने जितनी पैरवी की
اس کو دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے پیروی کی، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ دینے والے کے اور نہ ہی لینے والے کے، ان دونوں کو برابر ملیں گے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اور دیں گے۔ تو سبحان اللہ نا۔ تو یہ کیا ہے کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کے مطابق پیروی کرنے والوں کے برابر یعنی گناہ کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم 18,004۔ یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے، تو الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں الحمدللہ، کہ جو بھی کریں گے نا ضائع نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اجر جو کوئی کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جس نے بتایا اس کو بھی اجر اس ملے کو بھی اجر ملے گا۔ گا، اور کمی دونوں میں نہیں ہوگی۔ یہ نہیں یہ بتانے والے کو تھوڑا سا اس کو دے دیا اور جس کو بلایا ہے اس کو دے دیا۔ اجر دونوں کو ملے گا۔ جی جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، دیتے ہیں نا کوئی چیز، جی جی ہے نا، تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ صدقے کا ثواب۔ جی ہم کسی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تو ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ جہاں کسی کو بات بتا دی، فار ایگزامپل اسی حدیث کو بتا دیا، کسی کو شیئر کر دے، جی فوٹو کھینچ کے شیئر کر دے، جب آپ شیئر کریں گے تو اگر اس نے دینا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے بھی آگے دینا شروع کر دیا اور صدقہ ہاں بھی جی دینا شروع کر دیا، تو وہ کیا ہوگا پھر، ہے نا، جی ہاں اسے بھی اجر ملے گا اسے اور ہاں آپ جی اجر ملے گا، ملے گا نا، جس نے یہ بھیجا۔ اس دونوں کو ملے گا۔ تو جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس پر وہ چاہتا ہے کرتا ہے انشاءاللہ۔ ہماری بند ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وعلیکم اللہ السلام علیہ ورحمۃ اللہ وسلم۔ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔